बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 खबरें आज के सियासतनामे में शामिल करेंगे। धरना जारी है। शहबाज गिल और आदिल रजा का क्या अंजाम है। जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से आज काबिल समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की है। सबसे पहले आते हैं जनाब आदिल रजा के ऊपर। आदिल रजा को तकरीबन 3,10,000 पाउंड जुर्माना हुआ है। 28 दिन तक वो अपनी अपॉलॉजी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, तमाम प्लेटफॉर्मों पर लगाएंगे। और ये उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो फेक न्यूज़, जो व्यूज़ के चक्कर में फेक न्यूज़ देते हैं और पीटीआई को या दीगर जमातों को जो गुमराह कर रहे हैं फिर उन्हें मुल्क बैठ कर। इस लाउड एंड क्लियर मैसेज है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग की है लंदन में, और उन्होंने इनकी बाकायदा हवालगी का मुतालबा भी किया है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक शहजाद अकबर और ये जो आदिल रजा है, ये तो हवालगी इनकी मुश्किल है। हाँ, अगर साबर शापर और गिले तितर की अगर की जाए कोशिश तो उनका मुमकिन है कि उनको किया जाए, क्योंकि अभी वो प्रोविजनल अभी उनका स्टेटस है। अभी उनका अप्रूवल नहीं हुआ, उनके पास कोई स्टेटस नहीं है कि वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो मफरूर होके इधर आके नफ़रत फैला रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग पाकिस्तान में जिनको वो टारगेट कर रहे हैं उनको चाहिए कि बरतानिया में आके इन दोनों के ख़िलाफ़ केसेस करें, जैसे ब्रिगेडियर राशिद साहब ने किया। ये प्रेसिडेंट अपसेट होना चाहिए। जो लोग जहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहे हैं, जो गलत खबरें दे रहे हैं, उनको उस कंट्री में जाके बाय लॉ उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन डालें, ताकि ये दोबारा इस तरह की जुर्रत ना करें। ये मुसलसल कर रहे हैं। अब मुईद पीरज़ादा 24 घंटे में इसका बयान बदल जाता है। शहबाज गिल साहब की 100 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस थी, तकरीबन अब 35 रह गई हैं वीडियो। उसकी वजह भी यही है कि उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। वो पंजाबी में उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की कि शायद इनको समझ नहीं आएगी, लेकिन इनको पता नहीं है कि पंजाबी का स्क्रिप्ट भी वो इन राइटिंग में इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है जब कोई अदालत जाएगा तो शहबाज गिल भी जो नफ़रत अंगेज़ बातें कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। आदिल रजा ऑलरेडी चार्जशीट हो चुके हैं। 28 दिन तक ये माफ़ी मांगेंगे। ये सब झूठ बोलते रहे। इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल और जो साबर शापर साहब है, इनका भी कोई ना कोई इलाज किया जाएगा। जल्द आपको इनके बारे में भी न्यूज़ मिलेगी। दूसरी खबर पे आते हैं जी। धरना जारी है, प्लान धरना, फिक्स मैच है। जिस जगह पे उन्होंने रोका वहीं पे ये रुक गई हैं, बैठ गई हैं। सर्दी में आग सेक रहे हैं। खान अंदर जेल में बैठा है। करोड़ों मिलियंस वोटर्स हैं इनके, लेकिन चंद कारकुन सिर्फ उधर आए हैं खान को मिलने के लिए। ये इस जमात की बदकिस्मती है। पूरे पंजाब से लोगों को कॉल दी गई, कोई नहीं आया। अब पाकिस्तान की पीटीआई और जो ओवरसीज़ पीटीआई, वो इस वक्त उनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की पीटीआई नहीं चाहती कन्फ्रंटेशन हो। पाकिस्तान की पीटीआई नहीं चाहती कि फ़ौज को गालियाँ निकाले। गो के आज सियासतदानों को उन्होंने गालियाँ ज़रूर निकाली हैं। बसरा साहब हैं, फिर जब इनको पकड़ा जाता है इनकी चीखें निकलती हैं। एक और सेनेटर है खुर्रम ज़िशान साहब, जिन्होंने बड़ी गंदी ज़ुबान यूज़ की। उनके वो नाम ज़रूर लेते हैं, माजरत, वो नाम ज़रूर लेते हैं आईएसआई का, बड़ी गंदी गंदी ट्वीटें करते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मैंने वो एफआईआर देखी, हाथ से लिखी हुई एफआईआर है। ये अंदाज़ा करें, ये पुलिस निज़ाम में बड़ी बेहतरी लेके आए इमरान खान साहब। उस हाथ से लिखी एफआईआर में सिर्फ गैर मालूम अफराद का ज़िक्र है। आईएसआई का, 5 वीगो डालों का, सीसीटीवी फुटेज का कहीं नहीं जिक्र। लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा उन्होंने रोना डाला हुआ है कि जी आईएसआई के 5 वीगो डॉल आए, मुझे उठाने लगे थे, मेरे पे जुल्म हुआ, गोलियां चली। कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस एक कैंपेन लॉन्च की हुई है कि हाँ फैसल वाडा का ही नाम दे देते अगर आप आईएसआई का नहीं ले सकते थे। किसी बंदे को उन्होंने नामजद नहीं किया उस एफआईआर में। तो ये इनका वतीरा है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त कश्मकश में है कि फ़ौज से लड़ा जाए। लेकिन जो ज़्यादातर की सोच यही है, फ़ोटो सेशन करें, तस्वीरें बनवाएं, लेकिन उस कन्फ्रंटेशन में ना जाएं जो इमरान खान साहब कहते हैं। ये बड़ी डीप बात मैं कहने लगा हूँ। पाकिस्तान की पीटीआई कंप्रोमाइज़ करेगी,
خان صاحب کی ڈکٹیشن پر نہ جوتے کھائے گی نہ ڈنڈے کھائے گی۔ اس وقت تمام الیکٹڈ ممبرز خان کے پیچھے نہیں ہیں، چند ایک ہیں جو ویڈیوز بنانے اور اپنی وفاداری دکھانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ خان کے کتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ جو مشوق ہے اس کا کتا بھی ہمیں بڑا عزیز ہے، تو عمران خان صاحب کے یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس عشق میں آج سردی میں بھی بیٹھے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، خان سے ملاقات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی، ادارے جیت گئے، ان کی ضد ہارے گی، یہ اٹھ کے ذلیل ہو کے چلے جائیں گے، نہ گئے تو آپریشن کیا جائے گا، لائٹیں بند کر کے یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ ڈنڈے سوٹے کھائیں گے، اس کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ اب جہانگیری صاحب کی طرف آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کی ڈگری جعلی کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ایچ ای سی کے تھرو۔ جامعہ کراچی نے باقاعدہ وہ ایک لیٹر بھیجا، لیکن یہ بس بدستور جج ہیں، اتنے یہ ضدی ہیں اور اتنے بغیرت ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کا ضمیر جاگتا ہے، جن کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور یہ فوجداری مقدمہ نہیں کروا سکے آئی ایس آئی کے خلاف یا کسی کے خلاف کہ میرے گھر کے کیمرے کس نے لگائے۔ بہرحال ان کی اب ڈگری جعلی ہے۔ اب ڈوگر صاحب نے وہ درخواست قابل سماعت کر لی ہے، 3 دن کا جواب مانگا ہے ان سے، اب یہ آئیں گے جواب دیں گے۔ یہ ثابت ان کو کرنا پڑے گا ان کی ڈگری اصلی ہے، لیکن ڈگری اصلی نہیں، ڈگری جعلی ہے۔ انہوں نے دھوکے فریب سے یہ ڈگری لی، ایل ایل بی انہوں نے کیا نہیں اور یہ جج بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالتوں کا حال ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ فیصلے ایسے کیوں آتے ہیں کہ بیٹے کو تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے۔ پھر فیصلے ایسے ہی آئیں گے جب قانون کا حال یہ ہے۔ قانون ہی آپ نے اندھا بنایا ہوا ہے، یہ بالکل ہی اندھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کا، وہ بندہ جج بنا ہوا ہے۔ بہرحال ان کو اب جانا پڑے گا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ڈگری جعلی ہے۔ ان کا 3-4 دن میں یہ بھی فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ اور ان تمام ججز کو جنہوں نے ضمیر کی آواز سن کر پاکستان کی عدالتوں کا مذاق اڑایا، ان کا حال بھی ان جیسے ہی ہوگا۔ چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا، ٹرانسفر کی جائے گی، کسی کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ جسٹس آصف صاحب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا بیٹا گاڑی مار دیتا ہے، 5 دن کے اندر لیس دین 5 days کیس ختم، انہوں نے معاف کر دیا جی، جن بچیاں کے ورثاء تھے انہوں نے معاف کر دیے۔ اب یہ اس طرح کے اعلیٰ ہائی پروفائل کیسز، تیز ترین انصاف پاکستان کے عام بندے کو ملتا ہے؟ یہ نہیں کو ملتا ہے۔ یہ ایلیٹ پاکستان کی یہ جو مرضی کرے۔ اس طرح کے ہزاروں اگزامپلیں ہیں۔ شاہ رخ جتوئی، پھر ایک کوئٹہ میں واقعہ ہوا، وہ ایک ایم پی اے تھے، انہوں نے پولیس والے کو گاڑی دے کے مار دیا، کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا اس ملک میں۔ تو انصاف اتنا سستا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آج ضرور آئی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی کرپشنز کبھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے۔ یہاں پہ جو چاہے جو مرضی کرتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو، اس اثر کو بھی حکومت کو چاہیے اس پر دھیان دیں، اس طرح کے واقعات کو خود ٹیک اپ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا اثر و رسوخ نہ یوز ہونے دیں، اس سے پہلے جمپ ان کریں۔ عام آدمی کا بھی کچھ سوچیں، عام آدمی کو بھی کوئی انصاف دیں ان عدالتوں سے۔